السلام علیکم گڈ مارننگ جے اینڈ کے پروگرامک عزیز شماریت چھِ حاضر خدمت آج چھا بودوار 14 جون 2023 اسلامی کیلنڈر مطابق 24 ذیقعد 1447 ہجری ناظرین پرٛٮ۪تھ کُنہِ دۄہس چھِ اکھ خاص اہمیت آسان خاص افٲدیت آسان تہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ دۄہ چھُ آسان کُنہِ خاص اہمیتُک حٲمِل أزکِس دۄہس چھِ بڑٕ اہم اہمیت بڑٕ خاص چھُ أزیُک دۄہ کیٛازِ کہِ أزیُک دۄہ چھُ یہ ایثارُک دۄہ محبتُک دۄہ اخوتُک دۄہ یہ چھُ خلوٗصُک دۄہ یہ چھُ عطین ہُنٛد دۄہ یہ چھُ انسٲنیتُک دۄہ یہ چھُ زندگی ہُنٛد دۄہ تہٕ یہِ چھُ پٔزی زندگی دِنُک دۄہ آز چھُ خوٗن کہِ عطیُک عالمی دۄہ بلڈ ڈونر ڈے بلڈ ڈونیشن ڈے یُس زن بین الاقوٲمی سطرس پٮ۪ٹھ یِوان چھُ مناونہٕ أزکہِ دۄہ 14 جوٗن پرٛٮ۪تھ ؤرِیہِ ییٚمہِ غرضہٕ گایہِ کہِ یِم زن سٲنۍ رضاکار یار دوس دِوان چھِ یہِ خوٗنُک عطیہِ پوٗرٕ خلوٗص ٲسِتھ دِوان یہِ خوٗن تٔمِس نفرس ییٚمِس یِم اَمِچ ضروٗرت آسان چھِ تِمن کرو أسۍ خراج تحسیٖن عطا تہٕ بیٚیہِ سٲنۍ تِم دوس یِم وُنہِ تہِ ہچکچاوان چھِ یا یِمن وُنہِ تہِ آسان چھُ کانٛہہ عذر کانٛہہ آر کہِ کھاے ہے یہِ بلڈ دِنہٕ سۭتۍ یا یہِ خوٗن دِنہٕ سۭتۍ ما گژھِ اَسہِ کانٛہہ جسمٲنی یا نفسیٲتی یا ذہنی کمزوری کانٛہہ تِمن ہٕنٛدیو دِلو منٛز یہِ ڈر کڑنہٕ باپتھ راتھ ییٚلہِ فون آو ڈیوٹی روم پٮ۪ٹھ دوٗردرشن کہِ ڈیوٹی روم پٮ۪ٹھ کہِ پگہہ چھِ گڈ مارننگ جے اینڈ کے پروگرام کرُن یہ چھُ آسان ہمیشہ کہ جب بھی آپ کے ساتھ ملاقات کا ایک موقع ملتا ہے تو خوشی ہو جاتی ہے لیکن میں زیادہ خوش اس لیے ہوا کیونکہ اس دن کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا تھا میرے دل میں بھی بہت ساری باتیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ سانجھا کرنا چاہتا تھا اس پروگرام کے حوالے سے کل جب فون آیا تو ذہن میں ایک شعر گزرا غالب کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت شعر ہے مجھے ذاتی طور پہ بڑا پسند ہے آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا اس وقت گڈ مارننگ جے اینڈ کے پروگرام میں کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے غالب نے اپنے انداز میں اس خون کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے غالب کا ماننا ہے کہ جب آنکھ سے ٹپکے تبھی خون خون ہے لیکن ہم اس میں تھوڑی سی وضاحت نہیں کر سکتے غالب جیسے اعلیٰ پایا کے شاعر کے کلام کی وضاحت تو نہیں کر سکتے لیکن ہم اس کو اپنے انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب ہم خون دیں گے نہیں تو پھر خون ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے خون لگان تمن سارنی نفرن یمن زن آسان امچ اشد ضرورت چاہے وہ خدا نخواستہ کسی حادثے کے شکار ہو جائیں کن سات کھانا ایکسیڈنٹ گژھان تر مز گژھان چھکدٲے چھِ گژھان واریاہ لوٗکھ تمن آسان اشد ضرورت خونٕچ یا کُنہِ ساتہٕ چھِ کانٛہہ آپریشن گژھان تمن چھِ پیوان امِچ ضروٗرت کُنہِ ساتہٕ چھُ کانٛہہ دود آسان زنہٕ گرِ پٮ۪ٹھے یِمن زن امہِ وِزِ پیوان چھِ یِمن ساتہٕ زاو شُرٮ۪ن یہِ امِچ خوٗنٕچ ضروٗرت تہٕ واریاہ رضاکار چھِ بالکل والنٹیرلی یِوان برونٛٹھ کَنہِ دِوان چھِ امہِ خوٗنُک یہِ عطیہِ کوٗتاہ رُت چیٖز چھُ یہِ کوٗتاہ اصل احساس چھُ یہ احساس یُس زن أکِس انسانس آماد کران چھُ بیٚکہِ سٕنٛز زندگی بچاونہٕ باپتھ اللہ تعالیٰ چھُ ونان فرماوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہٕنٛز تعلیمات چھِ کہِ ییٚمۍ زن أکِس انسان سُنٛد زُو بچو زن بچو تٔمۍ پوٗرٕ انسٲنیت اس لیے پٔزی یہِ خوٗنُک عطیہِ دیُن چھُ سٮ۪ٹھاہ 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 بٔڑ عمل اَسہِ چھِ اکھ کٲشِر کتھ اکھ پے مےٚ یاد اس سے پہلے کہ میں وہ کشمیری بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گۄڈٕ کر بہٕ پنٕنۍ یِم زن میں کو ہوسٹ چھِ جو میرے ساتھ شریک میزبان ہے ارم ان کے ساتھ میں آپ کا تعارف کراتا ہوں ارم السلام علیکم آپ کیسی ہیں وعلیکم السلام الحمدللہ تو میں نے سوچا خون کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ہم دونوں یہ بات پہنچائیں گے تو زیادہ اثر رہے گا کٲشِر کتھ اکھ چھِ یہِ چھِ لُکہٕ کتھ اکھ دپان شیٹھن بتہٕ میٖنڈٮ۪ن چھُ بنان اکھ کھُنہٕ قطرٕ تہٕ شیٹھن کھُنہٕ قطرن چھُ بنان اکھ اوٚش پھیوٗر تہٕ اوٚش پھیوٗر ییٚمہِ ساتہٕ زن أچھ منٛز آسہِ تتھ چھُ ویلیوٗ یہِ چھُ معنی تھاوان ییٚمہِ ساتہٕ أچھ پھیوٗر پیٚیہِ أچھ منٛز ؤسِتھ بۄن پیٚیہِ امیُک ویلیوٗ چھُنہٕ روزان کِہیٖنۍ نہٕ اس لیے جب بھی آپ کا دل کرے جب بھی آپ کسی اپنے کے لیے کوئی اچھا کرنا چاہتے ہیں کسی کی جان بچانا چاہتے ہیں تو خون سے بڑا عطیہ جو ہے خون سے بڑی چیز آپ کچھ دے نہیں سکتے ہیں اور عالمی سطح پہ اگر ہم ایک سال کی بات کریں تو تقریباً 12 کروڑ لوگ جو ہیں وہ خون کا عطیہ دیتے ہیں اور ہمارے یہاں ملک میں ہر سال 20 لاکھ یونٹس جو ہیں بلڈ کم پڑتا ہے کیونکہ ڈونرس والنٹیرلی آتے ہیں لیکن اتنے زیادہ نہیں آتے ہیں کوئی خاص وجہ رہی ہوگی اس لیے گزارش ہے کہ آج کے دن ہم اس چیز کا
تہیا کریں کہ یم سات کن سات کال یم سات کن سات کان ضرورت مند حاجت مند یمس خونچ ضرورت آسو ہمیشہ گژھان پیش تاثر دیوان پنہ نرِ داران تو تمس خون دیوان. جی اور ارم بتائیے آپ. جی ناظرین آپ سبھی کا میری طرف سے بھی خیر مقدم آپ کے اپنے مارننگ شو گڈ مارننگ JNK میں. جیسا کہ جاوید صاحب نے بھی کہا کہ آج ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے ہے، یعنی کہ خون کا عطیہ دینے کا ایک عالمی دن ہے جو WHO نے شروعات کی اس کی 2004 میں، اور تب سے ہر سال منایا جاتا ہے. ہم اس بارے میں اور گفتگو ضرور جاری رکھیں گے، لیکن سب سے پہلے ناظرین کو انتظار رہتا ہے موسم اور ٹریفک کے حوالے سے جانکاری کا، اور جو کہ ہم پہ ایک ڈیوٹی بھی لازم ہے کہ ہم ان تک یہ جانکاری پہنچائیں. تو سب سے پہلے فٹافٹ آپ تک پہنچاتے ہیں موسم کی تازہ ترین صورتحال. ناظرین جیسا کہ آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا کہ آج صبح 4:30-5 کے اراؤنڈ جو ہے کافی تیز بارش اور ہواؤں کا سلسلہ جو ہے اس وقت شروع ہوا. جی سری نگر اور اس کے مضافات میں، اور اس وجہ سے جو گرمی ہے اس کی شدت تھوڑی سی کم تو ضرور ہوئی، جو کل تک ہم دیکھ رہے تھے. بالکل. تو اسی حوالے سے جو ہے آج کی پیشن گوئی بھی یہی ہوئی ہے کہ آج مطلع جو ہے پارٹلی کلاؤڈی، یعنی کہ کہیں کہیں پہ برآلود رہے گا اور بارش کی بھی پاسبلٹی ہے. سری نگر کی بات تھی. سری نگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج دن کا 27 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 16 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہے. جموں کی بات کریں تو جموں میں زیادہ سے زیادہ 40 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 28 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکان ہے آج. ساتھ ہی بات کرتے ہیں شہراؤں کے حوالے سے تو جموں سری نگر نیشنل ہائی وے یعنی NH44 پہ چھوٹی گاڑیاں تو دونوں ہی طرف سے چلیں گی، وہیں بڑی گاڑیوں کو آج جموں سے سری نگر آنے کی اجازت دی گئی ہے. سری نگر سنمرگ گمری روڈ یعنی کہ SSG روڈ پہ دونوں طرف سے ٹریفک کی نقل و حمل جاری رہے گی، اور مغل روڈ پہ آج پونچھ سے شوپین تک گاڑیوں کو روانہ کیا جائے گا. لیکن ناظرین آپ سے گزارش ہر دن کی طرح کی سفر پہ جانے سے پہلے ضرور آپ کے اسکرین پہ فلیش ہو رہے ٹریفک کنٹرول یونٹ کے نمبرات سے رابطہ قائم کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹڈ انفارمیشن اور کٹ آف ٹائمنگز کے بارے میں پتہ چلے. خیر یہ تو تھی موسم اور ٹریفک کے حوالے سے جانکاری. بات ہم کر رہے تھے ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے کے بارے میں. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے انہوں نے 2004 سے ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے جو ہے وہ منانے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا. ہر سال اس دن کی ایک تھیم ہوتی ہے، اور اس سال کی جو تھیم ہے وہ ہے گیو بلڈ، گیو پلازما، شیئر لائف، شیئر آفن، یعنی کہ خون کا عطیہ دیجیے اور زندگیاں بچائیے. حالانکہ یہ جو دن ہے یہ اس لیے ہر دن ہم مناتے ہیں اس کا سب سے مین مقصد ہوتا ہے کہ آگاہی پھیلائی جائے. ساتھ ہی اس دن ہم ورلڈ میں جتنے بھی بلڈ ڈونرز ہیں ان کو ایک حوصلہ افزائی کے طور پہ بھی یہ دن منایا جاتا ہے. ساتھ ہی اس کے علاوہ بھی جو خون کا عطیہ کرنا ہے اس کے سلسلے میں لوگوں میں بیداری پیدا کی جاتی ہے، کیونکہ خون کا عطیہ جیسے آپ کہہ رہے تھے اٹس لائک گفٹنگ اے لائف ٹو سم ون. بالکل. اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہر 3 مہینے کے بعد 3 ریت ہیکہِ انسان آرام سان خون دِتھ. تو تمہ علاوہ یُس زن پلازما یا پلیٹلیٹس وغیرہ تم ہیکو ات ڈاکٹری زن گائڈ لائن تم ہیکو امہ کھۄتہٕ کم وقفس منٛز دِتھ. بیٚیہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ کمزوری گژھان امہِ سۭتۍ. اکھ انٹرسٹنگ چیز ونو ارم اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کہ انسانی جسم جو ہے اس میں 1 سیکنڈ میں 1,70,00,000 خون کی سیلز بنتی ہیں نہیں أکِس سیکنڈس منٛز. تو اس لیے یُس تہِ أسۍ خون دِمو سُہ چھُنہٕ ضایع گژھان کینٛہہ. اور اب جو ہے پروگرام میں ہم نے جو گیسٹ ہے ان کو بھی ایسے ہی گیسٹ کو دعوت دی ہے. تھوڑا سا تو رکھتے ہیں آپ سسپینس. پہلے آج کے پروگرام میں خوبصورت نغمہ آیا چاہتا ہے. وادی کے بڑے مشہور گلوکار ہیں، کمپوزر ہیں اعجاز ساحر صاحب. اعجاز ساحر صاحب کی آواز میں اور انہی پہ عکس بند کیا ہوا یہ خوبصورت کشمیری نغمہ آیا چاہتا ہے. ناظرین آپ نغمے سے محظوظ ہو جائیے اور نغمے کے اس پار آپ کی ملاقات ایک خاص مہمان سے کراتے ہیں.
वेलकम बैक नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि ये खूबसूरत नगमा सुन के आप ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे, ख़ासकर कि वो बच्चे जिन्होंने कल नीट का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई किया है। कल नीट का रिज़ल्ट आया है और श्रीनगर कश्मीर से भी बहुत बच्चों ने इसको क्वालिफाई किया। हमारी पूरी गुड मॉर्निंग JNK की टीम की तरफ से उन सभी बच्चों को और उनके वालिदैन को ख़ुसूसी तौर पर बहुत बहुत मुबारकबाद जावेद साहब। और हमारे यहाँ से बताते चले नाज़रीन को कि 8,700 बच्चों वो नीट एग्जाम्स में इम्तिहान दितमुत, जिनमें से 52% यानी 20,000 के आसपास बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई किया। अब किसको क्या मिलेगा ये मुकद्दर की बात है। और हमारी खुसूसी मुबारकबाद अब्दुल बासित को, जिन्होंने JNK टॉप किया है 705 पॉइंट्स के साथ। अब्दुल बासित का ताल्लुक जो है चिवा कलान पुलवामा के साथ है, उनको भी मुबारकबाद। और जिन बच्चों ने भी क्वालिफाई किया उन सभी को मुबारकबाद। प्रोग्राम में अब वक्त हो चला है कि हम आपकी मुलाकात आज के मेहमान से कराते हैं। उससे पहले ये खास छोटा सा वक्फे के उस पर आएंगे तो आज के मेहमान से आपकी मुलाकात करेंगे। वरदान, मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगर मलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रूप भी आया, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहिब की ईमानदारी, रहमदिली और स्टाफ की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814-021-991। याद रहे, वादी में पहली बार वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खुसूसी रियायती कैंप मुनक्कद किए जाएंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और गुड मॉर्निंग JNK में अब वक्त हो चला है कि हम आपकी मुलाकात आज के मेहमान से कराते हैं। आज़िम साल प्रोग्राम में तिम कुन तारुफ मोहताज की वनी ये प्रोग्राम किस आगाज मज कत करान ब्लड डोनेशन खून अती दिन तमो कर अख मिसाल कायम, तमो कर तिस मिसाल कायम यथ पे सारनी कशरन बल्कि जम्मू कश्मीर के लुकन फख्र यम जन में अथस क्या सर्टिफिकेट यीचा सर्टिफिकेट मिलेम आज ताम लुको हिंद तरफ अदारो हिंद तरफ मुख्तलिफ सतरन पे कि हर कंस यहज हौसला अफजाई कर्म यह खून दिन बाबत। अलबत्ता यस हौसला अफजाई यम यसान यम हौसला यम जज्ब सान यमो यह खून दुत सो जज्ब बिल्कुल 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 इंसानियत पे मबनी। तो यम यसान कि यहंद अमे जज्बुक जन मुतबदिल सह आसे अल्लाह ताला निश मौजूद। तो यम यसान अत मुतल्लिक यह वन कि जन दुनियाई अदार दुनियाई मामलात तिमन मज गह पजीर यम वन कि बस बिल्कुल खुलूस सान यह सिर्फ रब सद इज़्न मूजूब रब सद खुशनुदी मूजूब दिवान। अस आज शबीर अहमद खान साहब, शबीर हुसैन खान साहब यमन वन आम पे ब्लड मैन ऑफ कश्मीर। शबीर हुसैन खान साहब शायद श्रीनगर से ताल्लुक थवान। अलबत्ता सैनिस प्रोग्राम मज आज यमन मदो
کرنُک چھُ اکھ خاص مقصد کہ یِمو چھنہٕ اکہِ لٹہِ دۄیہِ لٹہِ 10 لٹہِ 50 لٹہِ کینٛہہ بلکہِ 142 لٹہِ وٕنیُک تامَتھ خوٗن دیُتمُت تہٕ 163 لٹہِ خوٗن دِنٕچ چھِ یِم تیٲری کران مےٚ باسان یِمنٕے دۄہن منٛز آسہِ وارٕ کارٕ تَمِچ وِز تہِ تہٕ شبیٖر صٲبس کرو گۄڈٕ أزکہِ دۄہُک مُبارک تہٕ بڑٕ خۄش آمدید سٲنِس پروگرامس منٛز السلام علیکم السلام آز یژھو زانُن شبیٖر صٲب چھِ ییٚمہِ برونٛٹھ تہِ یتھ پروگرامس منٛز آمٕتۍ البتہ پرٛٮ۪تھ کُنہِ لٹہِ چھُ آسان اکھ نوٚو رِکاڈ اکھ نوٚو تعداد چھُ آسان اَسہِ نِش مےٚ چھُ یہِ شرف حٲصِل کہِ کینٛہہ ؤری برونٛٹھ چھُ مےٚ تۄہہِ یتھی پروگرامس منٛز اکہِ لٹہِ انٹرویو کوٚرمُت تمہِ لٹہِ ٲس تُہُنٛد تعداد یُس زن اوس بلڈ ڈونیشنُک سُہ اوس بالکل مختلف امہِ کھۄتہٕ واریاہ کم آز چھُ خۄداے سٕنٛدِ فضلو کرمہٕ سۭتۍ تۄہہِ 142 پویِنٹ یِم زن بلڈچہِ پوینٹس تِم چھِ تۄہہِ وٕنیُک تامَتھ دِتمٕتۍ تۄہہِ نِش یژھو بوزُن کہِ شبیٖر صٲب تُہُنٛد تعلق مےٚ ووٚن سرینگرس سۭتۍ چھُ مگر کتھ جایہِ سۭتۍ چھُ تُہُنٛد تعلق بچپن کِتھ پٲٹھۍ گُزریو تعلیٖم تربیت تہٕ اوزکہٕ یُس زن کماونُک ذٔریعہٕ وغیرہ چھُ تِمن متعلق کٔرتو سانٮ۪ن ناظریٖنن زٲنِیاب. السلام علیکم. بہٕ چھُس روزان کماگر پورہ سرینگرس منٛز قٲد کدلس سۭتۍ یُس زن چھُ شہرِ خاص چھِ اتھ امہِ موٗجوٗب ناو کہِ اتہِ اوس سۄنرن ہُنٛد زیادٕ گاڈٕ بیٚیہِ اوس پیپر مٲشی ہُنٛد زیادٕ گاڈٕ یُس زن عام چھُ تہٕ پانہٕ چھُس بہٕ اوزکہٕ زینان پیپر مٲشی. اچھا تُہۍ چھِو پانہٕ پیپر مٲشی پانہٕ چھُس بہٕ کران پیپر مٲشی. تمہِ وغٲر چھُس بہٕ پتہٕ مختلف سمٲجی یِمن رضاکار تنظیٖمن سۭتۍ 2-3 روٗدمُت تہٕ مےٚ کِتھ کٔنۍ گوٚو شوق مےٚ گوٚو 1960 منٛز دوستس ایکسیڈنٹ تمہِ وِزِ اوس نہٕ آسان بلڈ رِزٲرو کِہینۍ تمہِ وِزِ اوس پیٚوان گرٕ پتہٕ گرٕ اَنُن نفر ژھانٛڈ ییٚلہِ 3 دۄہ لٔگۍ أکِس پویِنٹس ژھانڈان بلڈ تمہِ وِزِ او نیگیٹِو اوس سُہ اوس نہٕ میلان کِہینۍ سُے گوٚو بہانہٕ یہِ پتہٕ ییٚمہِ وِزِ مےٚ دیُت تٔمِس دوستس تہٕ تمہِ پتہٕ تہِ گوٚو سُہ ڈیتھ تہٕ یہِ سُے گوٚو اَسہِ بہانہٕ کہِ اَسہِ کوٚر کینٛژھو دوستو 4 دوستو کوٚر اَسہِ تمہِ وِزِ سٹاٹ تہٕ آز چھُ ماشاء اللہ تتھ منٛز تقریٖبن 19 نفر یِم وٕنکیٚس ریگیولر ڈونر چھِ. اچھا شبیٖر صٲب ییٚمہِ ساتہٕ بچپنٕچ کتھ کرو بچپنس منٛز چھُ انسانس آسان مطلب گِنٛدنٕکۍ درۄکنٕکۍ دۄہ آسان یارن دوستن سۭتۍ باقٕے چیٖز تِتھِس وقتس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ زن تۄہہِ گِنٛدنُک ٹایم اوس ییٚمہِ ساتہٕ زن تۄہہِ مستی کرنُک ٹایم اوس ونو أسۍ تہٕ تمہِ وِزِ یہِ ذہن یُن پتہٕ أمِس دوستہٕ سٕنٛدِ موٗجوٗب تہٕ تۄہہِ باسے پتہٕ سٲری پنٕنۍ دوست تۄہہِ باسے پتہٕ سٲری پنٕنۍ یار سٲری پنٕنۍ بٲژ یِمن ہٕنٛدِ خٲطرٕ تۄہہِ رضاکارانہٕ طور یہِ خوٗن دِنہٕ خٲطرٕ آماد گٔے گۄڈنِکہِ لٹہِ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ خوٗن دیُتوٕ کانٛہہ خوف ما اوس ذہنس منٛز تہٕ خوٗن دِنہٕ پتہٕ ما باسیو تۄہہِ پٔزی کہِ پٔزی کمزوٗری چھِ گژھان اَمہِ سۭتۍ. گۄڈٕنیتھ چھُس بہٕ پننہِ ماجہِ کران شُکریہ کہِ ییٚمۍ بہٕ امہِ خٲطرٕ ریڈی کوٚرُس کیونکہِ تٔمۍ سُنٛد دیُن چھُ مےٚ اتھ منٛز تہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ نتہٕ کٔرِتھ تہٕ کٔژِ لٹہِ چھُس بہٕ تٔمۍ کوٚڑمُت پانہٕ تھپھ کٔرِتھ کیونکہِ یِم چیٖز چھِ او نیگیٹِو چھُ بڑٕ رِسک گوٚو سُے گوٚو مےٚ بہانہٕ پتہٕ کہِ مےٚ دوٚپ نہ یہِ چھُ جان پتہٕ ییٚلہِ وارٕ وارٕ رلے تہٕ آز چھُ وٹس ایپ تمہِ وِزِ ٲسۍ نہٕ یِم چیٖز کینٛہہ تمہِ وِزِ اوس پیٚوان گژھُن ہوم ٹُو ہوم بیٚیہِ ٲسۍ دوٗردرشنس پیٚوان فارمس پٮ۪ٹھ دیُن لیکھِتھ گۄڈٕ تتھ تہِ پیٚوان اوس پیٚوان ڈایریکٹر سُے گوٚو بہانہٕ پتہٕ کہِ اسہِ دوٚپ نہ یہِ چھُ اصل چیٖز تمہِ وِزِ ٲسۍ نہٕ کیمپ تہِ گژھان کینٛہہ 60 پٮ۪ٹھ گٔے پتہٕ کیمپ سٹاٹ گۄڈنیُک کیمپ چھُ گوٚمُت گول مارکیٹ تتھ منٛز تہِ چھو تۄہہِ شموٗلیت کٔرمٕژ. چلو ماشاء اللہ. گوٚو تۄہہِ چھُ او نیگیٹِو بلڈ گروپ یُس یِوان چھُ ماننہٕ ساروی کھۄتہٕ ریر بلڈ گروپ. یِم چھِ 5 گروپ آسان بڑٕ مُشکِل بی نیگیٹِو او نیگیٹِو اے بی نیگیٹِو یِم چھِ آسان رِسک گروپ یہِ چھُ تَوے چھِ أسۍ وَنان بلڈ گروپ تھٲیتو لیکھِتھ. بتا دیں ناظرین کو کہ زن اوور آل پاپولیشن یۄس زن آبٲدی چھِ تمیُک 93% یۄس زن آبٲدی چھِ تِم چھِ آسان پازٹِو تہٕ یُس زن نیگیٹِو بلڈ چھُ آسان سُہ چھُ آسان 97% آبٲدی اس لیے یُس زن او نیگیٹِو چھُ یہِ ریئر بلڈ پزی یِتھ کٔنۍ تۄہہِ ووٚنوٕ وٕنی اور ان کو یونیورسل ڈونر بھی کہتے ہیں. میں اسی پہ آنے والی تھی کہ یِمن چھُ یونیورسل ڈونر مطلب تُہۍ اگر بلڈ خوٗنُک عطیہ چھُ دِوان سُہ ہٮ۪کو کٲنٛسہِ تہِ سُہ ٹرانسفیوٗز کٔرِتھ. آز چھُنہٕ ڈایریکٹلی گژھان کینٛہہ آز چھُ گۄڈٕ گژھان سُہ مشیٖن منٛز پتہٕ تمہِ پتہٕ چھُ میلان کیونکہِ تِم چھِ توٚتام تٔمِس دِوان یُس رِزٲرٕو آسہِ ییٖتِس کالس سُہ جانچ گژھِ. تو یہ چھا ضروٗری کہ یِتھ پٲٹھۍ یِمو فرمو کہ یِمن نیگیٹِو بلڈ گروپ چھُ آسان سُہ چھُ
काफ़ी रेयर एज कम्पेयर टू पॉजिटिव ब्लड ग्रुप सो ब्लड अगर डोनेट करूँ यह जरूरी कि नेगेटिव वाली करन ब्रोह ब्रोह रोजान अत मज पॉजिटिव वाले पॉजिटिव वाले हेकन रोजित नेगेटिव वाले ऑनलाइन ते रोजन हॉस्पिटल्स खास कर प्राइवेटस मज अगर तुम एक्सीजेंसी कुन स्टैंड वनकस ज्यादा तथ मज गो एक्सीडेंट यीस काल डॉक्टर सान ब्लड ग्रुप तीस काल तम मूजूब ब्लड ग्रुप अगर आइडेंटी कार्डस लिखित यह लास्ट मिनट बन अच्छा जहनस मज ब्लड डोनेशन हज कत ना गसान तुम वो तुम मदर यमो तुम सपोर्ट करो वारिया लट जहनस मज स्पेशली वालदेन वारिया लट जहनस मज ना कत हेक खून अति दिख कमजोर गो अम सह क्या बासान अत मुतलिक क्या हेक्यू तुम वनित सान नाजरीन कि कमजोरी हुंद सोचान कि अम सह गो कमजोर अत मुतलिक क्या है अत मज कुरान करीमस मज आयात कि ये इंसान बचो तम बचो पूरे कायनात तो ये ब्लड दिवान तम सत बचान 4 नफर क्योंकि कैंसर वलिस अगर न फ्रेश ब्लड मिल सह हेक बिचार दह तट और इरम ये अगर वो तुहद सवाल अत पाने जवाब तह कि अगर कमजोरी गसान तो शबीर साहब मा दिहान तेल 120 लट शबीर साहब तुम वार 163 लट दिन कर गो तुम एलिजिबल अम खत तुम बराबर कर 3 रेत साइकिल तुम बराबर कर ये महजूर नगर अच्छा अजी अच्छा वार कार अच्छा पजी वन मतलब ये वनकस गुड मॉर्निंग जे के यम सन नाजरीन तम चाय कप चवान वनकस गरन अंदर वुचान सोन प्रोग्राम शबीर साहब बिल्कुल ब्रोट कन वुचान पजी गसान कुछ किस्म कमजोरी कमजोरी पजर वनो तुम कमजोरी जन यह ब्लड दी अम विज मा इमीजिएटली अमिस कह चीज खोन या चोन यम सन अमिस मान तो इमीजिएटली थोड़ा बहुत बासान कुछ चक्कर हिू या कह चीज ना तथ वजह गसान कि नेबर ट्रेंड ये तूत सो फैसिलिटीज कह नेबर बूट कड़न ब्लड डोनरस कहें तत आव सह ब्लड दिन खतर तमिस तुहद पे लगान सह गांगजी वांगजी रिकॉर्ड विकॉर्ड ये तम सिस्टम ब्लड बैंकस मज कहें तो तत सिस्टम बड़ असल कि तत न्यूज़ माक सह लगान तथ सत गिंदस तो तथ मज गसान तमिस कि बिना कोड कह ये गसान तुम पई कि ये अगर सह क्लास 4 सह तम सज जाय दिवान तत गसान मुश्किल अकिस डोनरस कि बह तत ब्लड दिन खतर तो बेर यूथ बिहेव यम व असल नफर तम वज महसूस गसान कहें बवजह कि कमजोरी गसान यह कि प्रोफेशनल नफर गि प्रोफेशनल नफर अगर तेल अमिस मान बे जरूरी कि अगर इंसान चाय वाय चेत दी ब्लड या लंच कर दी तो तथ कह पन पन मिजाज अड़न वहम अस दुत खून तो तम सम पेवान सो अगर योट तह करो शबीर साहब वनी जिक्र कुरान करीम के आयतों कि यम जन नफर बचो तम बचो इंसानियत इथे कन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमातन मज कि तह मज सारी खुद बेहतरीन सह यम सत अखलाक बेहतर इसलिए पज यम सात गो दिन खतर पज बड़ अखलाकन मुजाहिर कर तो जो साहिबान वहाँ पे हमारा खून का अतिया ले रहे होंगे उन्हें भी चाहिए कि जो ये जो ब्लड डोनर है ये जो अतिया देने के लिए आ रहा है इसकी भी हम इज्जत अफजाई करें और उसको हौसला दें और अच्छे से उसको ट्रीट करें ताकि जो दूसरे लोग हैं वो भी राग़िब हो जाएं ब्लड डोनेशन की तरफ। शबीर साहब आपके साथ सिलसिला कलाम जारी रहेगा, एक छोटे से वक्फे के लिए हम रुकते हैं। नाजरीन ये छोटा सा वक्फा आया चाहता है, वक्फे के उस पार आएंगे, आप तक पहुंचाएंगे अखबारात की सुर्खियां। आप कहीं जाइएगा मत, देखते रहे अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जेल के। वरदान, मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगरमलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रूप दिया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहिब की ईमानदारी, रहमदिली और स्टाफ की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814
021-991। याद रहे वादी में पहली बार वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर में सोमवार, मंगलवार और बुधवार को खुसूसी रियायती कैंप मुनक्कद किए जाएंगे। एक बार फिर से खैर मकदम आप सभी देखने वालों का गुड मॉर्निंग JNK के आज के शुमारे में। नाज़रीन, वक्त होता है आप तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचाने का। मेरे पास उर्दू रोजनामा है जिसकी शह सुर्खी है LG का चंदनवाड़ी और नूनवन बेस कैंप में सहूलियात मुआयना, अफसरान को किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी के फवाइद को बरोए कार लाने की हिदायत। जी, एक उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में, मैं असल में इसको गिन रहा था। ये जो कल जलजला आया जी, उसके हवाले से एक खबर शाया हुई है एक उर्दू रोजनामे में। खत चनाब में 5.4 शिद्दत का जलजला, डोडा और कश्तवाड़ में तामीराती ढांचों को नुकसान, करीब 50 से ज़ायद मकानों और 23 स्कूली इमारतों में दरारें पड़ गईं, 2 स्कूली तालिबात जख्मी। बोसस गंजरावान यम तकरीबन शीम यवान आग 3 सूम शिवान 5 की दत पर अर्दा 19 बिनिल आम तकरीबन फरवरी पे वन तम, मगर छोटे छोटे जो है उनकी शिद्दत ज़्यादा नहीं रही है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि छोटी शिद्दत के जो जलजले हैं उनसे चलो ठीक है, लेकिन कोई खुदा न खास्ता कोई बड़ा जलजला ना आए जिससे माली और जानी नुकसानात का एहतमाल होगा। अल्लाह ताला हम सबको उस चीज़ से महफूज रखें। आमीन आमीन। जी, अगला रोज़नामा जो मेरे हाथ में है वो भी उर्दू रोज़नामा है। उसकी शह सुर्खी है 7,000 आज़मीन हज मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच गए, आज भी 640 रवाना होंगे। हज हाउस के बाहर गैर तसल्ली बख्श इंतजामात, सफाई और न पानी का कोई माकूल इंतज़ाम, आज़मीन का इल्ज़ाम। जी, हालांकि जिस दिन हज परवाज़ें शुरू हुई बहुत अच्छे इंतज़ामात थे, शायद थोड़ी सी सुस्ती आई है, तो गुजारिश है वहाँ पे जो मुतलकीन हैं उनसे कि वो हुजाज कराम के लिए जो सफाई सुथराई और पानी वगैरह का इंतज़ाम वहाँ पे माकूल इंतज़ाम रखा जाए ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है वज़ीर आज़म मोदी ने रोज़गार मेला में 70,000 से ज़ायद तकर्रुरी लेटर तकसीम किए। हिंदुस्तान पहले की निस्बत ज़्यादा मुस्तहकम और मजबूत मुल्क है, आज पूरी दुनिया तरक्की के सफ़र में हिंदुस्तान के साथ चलने के लिए तैयार है, वज़ीर आज़म। जी, अंग्रेजी रोजनामा से एक सुर्खी लेंगे। स्टूडेंट्स हु कुडंट अपीयर इन CUET 2023 बीइंग गिवन अपॉर्चुनिटी टू टेक एडमिशन इन सब्जेक्ट्स कॉलेजेस ऑफ देयर चॉइस, गवर्नमेंट। एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है वज़ीर दाखिला अमित शाह ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए 8,000 करोड़ रुपए की 3 बड़ी स्कीमों का ऐलान किया। कहा मुल्क में कहीं भी किसी भी आफत की वजह से कोई जानी नुकसान न हो पाए। जी, नीट के हवाले से खबर शाया हुई है कि NTA डिक्लेयर्स रिजल्ट्स ऑफ नीट UG 2023, पुलवामा बॉय क्लिंचेस टॉप पोजीशन इन जम्मू एंड कश्मीर। और एक आखिरी रोज़नामा मेरे हाथ में, एक अंग्रेज़ी रोज़नामा, इसके बॉटम सेपरेट में वी द पीपल उन्वान के तहत एक तजिया शायर हुआ है। इस तजिए में की जो सुर्खी है फिशरीज सेक्टर हैज़ enough potential for absorption of youth, thereby tackle unemployment problems effectively in J&K। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं शबीर हुसैन खान साहब, जिन्हें ब्लड मैन ऑफ कश्मीर के नाम से भी हम जानते हैं। 182 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। आज हमारे प्रोग्राम से निकल के इंशाल्लाह ये 183वां 183rd ब्लड पिंड जो है वो ये आज डोनेट करेंगे, अतिया करेंगे। और शबीर साहब वारिया लटि आम आमज कॉल, तुहद नंबर मे बासान कशीर में कहाँ हस्पताल या नर्सिंग होम यमन शबीर सोबन नंबर कुन सात तुम कॉल यथ पे फलन जाए जरूरत यह तो पे तुम एक्चुअली हाल हाल दितमुत खून तुम हेकान तम विज एलिजिबल गसित खून दिन खतर की, मगर तुम जन पन नेटवर्क तिमन मज कर फलानिस फलानिस हस्पताल मज जरूरत खून तो बना हेकन दित कहीं गस तौर युथ कह नेटवर्क तुम पन्ने लेवल पे कम कोर्मुत 4 WhatsApp ग्रुप चलान पन तह ठीक 4 ग्रुपन में 4 डिस्ट्रिक्ट मिटिन वालों के। अच्छा ठीक, अगर बडगाम डिस्ट्रिक्टस मज थोमुत अंजुमन ब्लड डोन के नाम तत गस बडगाम कोई नफर तत कर बस बडगाम नजदीक तमसी। ठीक, तो इस्लामाबाद इस्लामाबाद कोई नफर अनंतनाग एरिया साउथ कश्मीर तप तपरी। ठीक, गांधरबलस गांधरबल कोई। तो अत मज सिस्टम नो कोर्मुत व्हाट्सएपस पे तुंद फार्म ये वह अत मज कह नफर आसान तिम बेकार बिहत
تمن چھُنہٕ آسان ہاسپِٹلس سۭتۍ ٹچ کینٛہہ تِم چھِ مسیج لیکھان تمہِ سۭتۍ چھُ واتان پگاہ آرجنل پیشنٹس نۄقصان کیونکہ ییٚمہِ وِزِ سۄ مسیج غلط چھِ نیران توٚتتھ چھُ نفر واتان سُہ چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ گژھان یِمن چھُ تُہنٛدِ وسادت بالکل گُزٲرِش کرو أسۍ یِمن گرُپن پٮ۪ٹھ گٔژھ نہٕ یہِ پٔزی زندگی بچاونٕچ اکھ مُہِم اکھ اتھ مُہمہِ منٛز تہِ یُس نفر پتہٕ کرِ یہِ مذاق بٲزی تہٕ باقٕے چیٖز یہِ چھِ پٔزی یہِ ہسا اکھ شرمناک حرکت اکھ تہٕ کانٛہہ موقعہٕ یا کانٛہہ تۄہہِ واقعہ تیُتھ یاد ییٚمہِ ساتہٕ زن تۄہہِ بڑٕ مُشکِلی سان کٲنٛسہِ خٲطرٕ گوٚو خوٗن اَرینٛج مطلب شبیٖر صٲبن دیُت خوٗن سُہ اوس بڑٕ علیٖل تُہنٛدِ اَمہِ خوٗن دِنہٕ سۭتی دِژ تِمن اللہ تعالیٰ ہن نٔو زندگی پتہٕ کُنہِ ساتہٕ مُلاقات گژھان ہے شبیٖر صٲب ہے تُہۍ حظ گٔیوٕ تِمے تۄہہِ حظ دیُتمُے پھلٲنۍ چھُنہ سُہ آسان مطلب نہ تِم آسہِ کانٛہہ پتہٕ کانٛہہ خۄدا رٔچھِنۍ یا تۄہہِ آسہِ کانٛہہ لالٕچ مگر یُس زن سۄ فیٖلِنٛگ اکھ چھِ سمکھِتھ یِوان پتہٕ تتھ مُتعلق کانٛہہ یاد تۄہہِ کانٛہہ واقعہ یُتھ مےٚ چھُ اکھ مُسلمان تہِ تہٕ اکھ ہیوٚن تہِ یِمن ہُنٛد بہٕ مشکوٗر چھُس کہِ اگر تِم کُنہِ تہِ جایہِ وٕچھن تِم چھِ ہایسٹ عہدن پٮ۪ٹھ کٲم کران مگر تتٮ۪تھ چھُس نہٕ بہٕ لبنہٕ تِہُنٛد کِہیٖنۍ کہِ تِم چھِ وسان گاڑِ منٛز بۄن تہٕ کیونکہِ کینٛژھن انسان سُہ چھُ تۄہہِ کوٚروٕ پانے کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھُ اخلاق تِمن چھُ سُہ اخلاق آسان یہِ مےٚ چھُنہٕ ییٚتہِ یوت دیُتمُت کینٛہہ مےٚ چھُ نیٚبرٕ تہِ دیُتمُت نیٚبرٕ تہِ کیمپ کٔرمٕتۍ تہٕ بیٚیہِ چھُ مےٚ مان بیٛاکھ اکھ صفت کہِ یِم زن ساروی کھۄتہٕ بٔڑۍ کیمپ ییٚتہِ گٔیہِ تِمن منٛز چھُ مےٚ أکِس منٛز 50,000 بیٚیِس منٛز تقریٖبن 1.5 لچھ پوینٹ ون ڈے اچھا یہ پننہِ جایہِ اکھ رِکاڈ مطلب یہِ چھُ مان تھرٛوٗ آوُٹ انڈیا گژھان یہِ چھُنہٕ گژھان کینٛہہ سرینگرس منٛز اوسُس بٔڑ یُس زن پرایم منسٹر آف انڈیہُک زایہِ دۄہ چھُ تتھ منٛز کوٚر اَسہِ 1.5 لچھ تہٕ بیٚیہِ کوٚر تھرٛوٗ آوُٹ انڈیا ون ڈے کیونکہِ یہِ چھُنہٕ سٹاپ اتھ منٛز ارینٛج کرٕنۍ باقٕے چیٖز بیٚیہِ چھِ مےٚ تمہِ وغٲر تہِ کٔرمٕتۍ یِم زن لایِو ڈونٲرٕز چھِ لایِو ڈونر چھِ خۄش قٕسمتی کہِ کٔشیٖرِ منٛز چھنہٕ لایِو ڈونرن ہٕنٛز تہِ کٔمی کینٛہہ مگر حوصلہٕ چھُ بناوُن اَسہِ کریو واریاہ لٹہِ اتھ منٛز گُزٲرِش تہِ کہِ یِتھ کٔنۍ تُہۍ گژھان چھِو داد بےداد باقٕے چیٖز یِتھ کٔنۍ کٔرۍ تو یِمن ڈونرن سۭتۍ تہِ اکھ یتھ گراونڈس منٛز گراونڈس منٛز یِم نہ سٲری ڈونر ییٚتٮ۪تھ یِم بیہن آز چھُ یُتھ اہم دۄہ 14 جوٗن چھُ بڑٕ اہم دۄہ یِوان ماننہٕ خوٗن کہِ اتی رنٛگہٕ آز نہ شبیر صاحب سال ہے پروگرام انٹرنیشنل اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھے انہوں نے ہم نے بات کی کہ 182 یعنی کہ 182 پاینٹ آف بلڈ چھ یمو آز تین ڈونیٹ کرمز وین رات ات پہ ریسرچ کران میں بہ وچ اکھ پاینٹ کوتا گو لگ بھگ 470 ملی لیٹر مطلب 4 لیٹر تمہ حساب اگر اس وچھو یم کیا چھ یوان بلڈ مین آف کشمیر مان یمن کیا چھ یہ سرٹیفکیٹ تہ یہ حوصلہ افزائی یوان کرنے کیونکہ یمو چھ آز تین لگ بھگ 5 پہ 9 لیٹر تین بلڈ ڈونیٹ کورمت ماشاء اللہ یہ وزن کھوتہ 4 خدا سوال اللہ تعالیٰ ہن تہند یہ جذبہ یہ زن تھین قائم دائم وچھت یم صحت یاب اللہ تعالیٰ تھوین یمن صحت یابی ہمیشہ تو ام سۭتۍ اس اکھ سیکھ ملان کہ چیرٹی یا زکات سُے ہیٚکان دِتھ ییٚمِس تِم یُس ہیٚکہِ تِم وسپ آسن تِم سُہ جذبہ آسہِ سُہ احساس آسہِ انسٲنیتس بچاونُک سُہ اکھ دلس منٛز سُہ اکھ جنوٗن آسہِ کینٛہہ نسا نتہٕ اگرے اکہِ لٹہِ 2 لٹہِ 3 لٹہِ چھُ ذکر کہ مےٚ پیوٚو اکہِ دۄہ 2017 منٛز چھُ مےٚ 1:30 بجے راتھ دیُتمُت بلڈ پوینٹ 1:30 بجے راتھ پیوٚو مےٚ گرِ نیرُن تیُتھ اوس کافی کہ 2:30 بجے راتھ پیوٚو مےٚ زِنۍ پایدل مےٚ چھُ سائیکلس پٮ۪ٹھ تہِ بلڈ کیونکہ میرے پاس اسکوٹر نہیں ہے میں زیادہ سائیکل پر ہی کام لیتا جذبہ ہی ہے آپ کا کہ جس سے آپ بار بار یہ ایک چیز ہے نا یہ جو گروپ ہے یہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس بیچارے کو تب تک سرجری نہ ہو سکے جب تک اس کا بلڈ ارینج نہیں ہوگا اچھا شبیر صاحب اکھ کتھ یس زن تہ کرو پروگرام کس آغاز مز فرمو تہ کہ یہ زن تہند اوزکہ سہ ات پیپر مٲشی سۭتۍ یہ تو پیپر مٲشی تُہۍ چھُو وٕنہِ تہِ پیپر مٲشی سۭتۍ تہٕ کیاہ چھُ مطلب اتھ منٛز یُس زن ونکیٚنس ونان چھِ وۄنۍ چھِ کینٛہہ صنعت چھِ ییٚتہِ یِم زن زوال پذیٖر چھِ پیپر مٲشی تہِ اوس منٛزٕ لوٚگمُت واریاہ دکہٕ تہٕ مگر وۄنۍ دپان تھوڑا سا چھِ کیٛاہ تام تۄہہِ کیٛاہ تجربہ امیُک اتھ چھُ تجربہٕ یہِ کہِ اتھ گژھِ آسٕنۍ یۄس زن آرجنل پیپر مٲشی چھِ تمِچ چھِ واریاہ کٔمی تتھ ہیٚیہِ نہٕ وٕنکیٚس انگریز کینٛہہ کیٛازِ یۄس زن اصلی پیپر مٲشی چھےٚ یتھ زن پیپر وٕنکیٚس چھِ یِوان پلاسٹک ڈبہٕ کٕننہٕ مریج لایفن منٛز کہِ یہِ ہسا چھُ پیپر مٲشی مگر چھُنہٕ سُہ کینٛہہ
اچھا اتھ مز آسان ایسا یہ ہو چھنہ تھی چھو پانے وچان تھی کن جائے گھو سا یہ پیپر مشی ڈب مگر تم آسان پیپر مشی ڈب پیپر مشی پن اخ ساختہ الگ آرجنل پیپر مشی اگر سو 50 وری تک 50 وری تہ قیمت اچھا سہ پن آسان سو دی پن برونٹ ٲسِو تُہۍ وٕچھان اگر ڈائریکٹر کُنہِ جایہِ اوس بیٚہان تتھ منٛز اوس آسان باضٲبطہٕ تٔمِس سکریٖن برونٛٹھ کَنہِ بالکل تہٕ تتھ منٛز اوس آسان پیپر مُشی کٔرِتھ سُہ اوس 50 ؤرین تہِ تیُتھُے آسان کیونکہِ تتھ ٲس نہٕ پٲلشہِ ہٕنٛز آسان ضروٗرت کِہیٖنۍ نہٕ واریاہ انٹرسٹنگ کانورسیشن چھِ أسۍ یِمن سۭتۍ آز کران یا واریاہ انٹرسٹنگ گفتگو چھِ بلڈ ڈونیشن رِگارڈنگ بلڈ مین آف کشمیر چھِ اَسہِ آز ییٚتہِ تشریف فرما أسۍ کرو یِمن سۭتۍ گفتگو تھاوو جاری مگر ناظرین اس وقت وقت ہوتا ہے آپ تک ہمارا جو اسپیشل سیگمنٹ ہے ایجوکیشن کے حوالے سے کس طرح سے ایجوکیشن میں جو ہے ہمیں کس طرح سے اس کو اپنے بچوں تک پہنچانا چاہیے اس بارے میں ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں ڈاکٹر طارق مرغوب صاحب اس سیگمنٹ کے تھرو. تو آپ کو لے چلتے اس سیگمنٹ میں اور اس سیگمنٹ کی اس بار آپ سے پھر سے ملاقات ہوتے ہیں. گڈ مارننگ، السلام علیکم، آداب. ہم اکثر 20ویں صدی میں جو بات کر رہے تھے دیٹ واز آئی کیو. ہم آئی کیو کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں. آئی کیو آئی کیو مینس یو تھنک ریشنلی، یو ٹاک پرپزفلی، یو ایکٹ. جب آپ ایکٹ کرتے ہیں تو یو میننگ فلی ٹو فیس دا سچویشن، جو آپ کے پاس سچویشن ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، دین یو آر انٹلیکچوئل. لیکن 90s میں پیراڈائم شفٹ ہو گیا. یہ آئی کیو سے کہتے ہیں جن کے پاس آئی کیو بہت اچھا ہے وہ ٹیم لیڈر بن سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد آ گیا ای کیو، ایموشنل کوفیشنٹ. ایموشنل کوفیشنٹ پہ جب آپ سیکھیں گے کہ مشینوں سے زیادہ انسانوں پہ بھروسہ کرنا، ان کے ساتھ ڈیل کرنا، آپ ایمپیتھیٹکلی دوسروں کو سنیں گے، ان کو انڈرسٹینڈ کریں گے. اف یو وانٹ ٹو بی انڈرسٹوڈ فرسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ادرس. وہ جب سیکھیں گے تو اس کو کہتے ہیں اسپرچل کوفیشنٹ. اس کے بعد آ گیا اسپرچل کوفیشنٹ. یہ اسپرچل کوفیشنٹ ہمارے پاس 8 ٹائپ کی انٹیلیجنس چیز ہے. لاجیکل ہو، آپ دیکھیے کنیسٹھیٹک، انٹرپرسنل، لنگوسٹک، ویژول، میوزیکل. یہ ہر کسی میں یہ انٹیلیجنس ہوتی ہے. کسی میں کم کوئی چیز، کوئی زیادہ ہوتی ہے. اور سب سے نیچے جو آ جاتا ہے وہ ہے پی کیو، فزیکل کوفیشنٹ، باڈی اویئرنیس اور اسکلفل ہائرارکی میں. دوسرے پہ آ جاتا ہے آئی کیو، میتھ اور وربل انٹیلیجنس ہے. تیسرے پہ آ جاتا ہے ای کیو، مینیج آور سیلوز اینڈ آور ریلیشنز ویل. اور سب سے ٹاپ پہ جو آتا ہے دیٹ از ایس کیو، اسپرچل کوفیشنٹ. اس کے بارے میں آپ دیکھیے انر وزڈم گائیڈڈ بائی کمپیشن، ایکوینیمٹی. اس کے لیے بہت اچھی کتاب لکھی ہے ڈاکٹر دانا زہر اور این مارشل نے. دیٹ از وہ ہے اسپرچل انٹیلیجنس الٹیمیٹ انٹیلیجنس. وہ چاہتے ہیں اگر دنیا میں آپ کامیاب چاہتے ہیں ہر رشتے میں، چاہے بزنس میں ہو، کاروبار میں ہے، تو 8 سکلز آپ کو سیکھنے پڑیں گے. یہ 8 جو اس کے آسپیکٹس ہیں دیٹ از سیلف اویئرنیس. پھر پہلی چیز ہے فلیکسیبلٹی. ہاورڈ کہتا ہے کہ اگر آپ سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں تو یو شوڈ ہیو دیٹ فلیکسیبلٹی ٹو چینج انوائرمنٹ کے اس کے حساب سے کرو گے تو آپ انٹیلیجنٹ ہیں. پھر سیلف اویئرنیس، میں کہاں ہوں، مجھے کیا بولنا چاہیے، اس کا کیا اثرات ہوں گے. تیسرا ہے ایبلٹی ٹو فیس، جب مشکلات آئیں گے تو ان کو کیسے فیس کریں. چوتھی ایبلٹی ہے انسپائرڈ بائی ویژن، جب آپ صرف دیکھنا نہیں ہے، سمجھنا ہے، آبزرو کرنا ہے. اور پھر 5ویں ایبلٹی ٹو کنیکٹ ڈائیورس تھنگس کو کنیکٹ کرنے کی ایبلٹی اگر آپ میں ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں اسپرچولیٹی کوفیشنٹ بیسٹ یہ چیز ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے کم نقصان لوگوں کو ہو جائے یا جانوروں کو، دنیا میں کسی کو ہو جائے، یہ 8 چیزیں ٹوٹل کرائی جا سکتی ہیں. اور اگر آپ یہ 8 چیزوں پہ کام کیا جا سکتا ہے اسکولز میں تھرو ورک شاپس، یہ بچے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. دیٹ از کالڈ ایس کیو، اسپرچل کوفیشنٹ. یہ بڑھایا جا سکتا ہے بچوں میں تھرو ورک شاپ. اس کے لیے مسٹ ہیں تھرو آئی ایس پی ڈی انٹلیکچوئل سوشل اینڈ پرسنل ڈیولپمنٹ پروگرام تو مسٹ ہیں. یہ کرایا جا سکتا ہے اسکولز میں. آج آپ مجھے دے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ جے اینڈ کے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طارق مرغوب صاحب آپ کا ہم تک یہ بہت ضروری جانکاری پہنچانے کے لیے. ناظرین، آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے شبیر حسین خان صاحب، جنہیں بلڈ مین آف کشمیر بھی کہا جاتا ہے.
शबीर साहब, हमने अभी तक बात की ब्लड डोनेशन की और ब्लड किस तरह से हमें देना, हमने आगाही फैलाने की कोशिश की, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो नाजरीन हैं उनमें से बहुत लोग, स्पेशली हमारे जो नौजवान लोग हैं, वो ज़रूर इंस्पायर हुए होंगे कि वो भी खून का अतिया देने के लिए ज़रूर मेंटली तो प्रिपेयर हो ही गए होंगे। तो इस सिलसिले में दो चीज़ें हम आपसे जानना चाहेंगे। पहला तो ये कि कोई ऐसा शख्स है या कोई ऐसी चीज़ है जो किसी शख्स को लिमिट करती है या रोकती है ब्लड डोनेट करने से? कशर पे अगर मानो कि कुछ इंसान हेक न ब्लड डोनेट कर बे सही वन वीत्या वन अगर कस ब्लड डोनेट करने चाहत आस तमिस किस पे कोत वातुन तो क्या करुन? कि यमिस वजन कम आ सह हे ब्लड दित की 30 किलो कम आ सह हे ब्लड दित की। अच्छा, हेल्दी गैस आसन गोड ना, वजन ज्यादा कम ना हो, शुगर वाला भी नहीं दे सकते। अच्छा, और जो कोई ड्रग इस्तेमाल कर सकते तो उसमें भी इन्वॉल्व ब्लड, मतलब नॉर्मल मेडिकेशन या फिर नहीं, वो ड्रग जो आजकल यूज होती है ना, पैरास्टामोल वो ड्रग में नहीं आते। तो आम इंसान हर कोई दे सकते हैं, कोई डर ना हो, कुछ खा के जाए ये। तो वो कहाँ जाए? आज सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट सोरा में भी एक ब्लड डोनेशन कैंप है, लालगंज में भी है, महजूर नगर में भी है, बड़गाम में भी है। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 2 कैंप है। तो ये आज के दिन के हवाले से कैंप है या फिर ये आज है ना, आज डोनर के डे। अब अगर आज के अलावा बाकी दिनों उसके बाद एक आला दर्जे के प्रोग्राम है दोनों को बड़गाम में ही। तो तकरीबन 100 डोनर को आज हौसला अफजाई की जाएंगे। तो वो 1 बजे के बाद है जी। हाँ, वो पब्लिक ने किया आज कि उनको हम हौसला अफजाई। अब अगर मान लीजिए कि किसी के पास आज वक्त नहीं है जाने का, तो किसी भी वक्त जा आम दिन आज इसलिए जाते लोग कि आज ब्लड डोनेशन डे है, तो आम दिन आप कल भी जा सकते। तो हॉस्पिटल्स में ये जाके वो ब्लड अपना डोनेट कर सकते। सिर्फ वहाँ लिखना वॉलंटरली जी। मैं दिमाग और यहाँ पे हम ये भी कहना चाहेंगे अपने नाज़रीन को कि अगर कंस चास आसे या कंस सीनुक तकलीफ आसे कंस या फीवर होगा, उन हालात में ब्लड डोनेशन नहीं की जा सकती है, क्योंकि इनका सेहतयाब होना, या ब्लड प्रेशर का कोई मरीज होगा जिनका बीपी एक हद से ज़्यादा या एक हद से कम होगा, तिम तहकन ब्लड डोनेशन कर। तो एक बात यहाँ अपने नाज़रीन के साथ साझा करना चाहेंगे कि पहले तो ये कि वियन जो जन बड़ बार न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन मीडिया हाउस वियन कोर्मत, ये इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल, जिन्होंने शबीर साहब के ऊपर एक ये बनाई है, एक न्यूज़ दी थी, इंडिया मीट द ब्लड मैन ऑफ कश्मीर हु हैज़ डोनेटेड 182 पेंट्स इन 42 years। 22 वरी गया तो दिवान ऐसा ये 33 चलान। तो खुदा सवाल क्या वहाँ से शबीर साहब मैच दोहट और बासान नशो तय क्या क्वेश्चन एज हुन दिखान लिमिटेशन ना 65 तान हेक तम पे पाने गसान। अच्छा, यमो बड़ बार ऐसा न्यूज़ दिसम वियन तह मुतलिकन। तो अमे अलाव कह सर्टिफिकेट बह कर गुजारिश जन सन कैमरा पर्सन तिमन करो गुजारिश कि जन यम दो ऐसा प्राइम मिनिस्टर बर्थडे दो शायद यम दो ये अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद उनकी तरफ से जो हौसला अफजाई हुई है शबीर साहब की, ये भी हम अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे इस प्रोग्राम के वसातत से। और एक और सर्टिफिकेट ये है, थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस गिव ब्लड फॉर ग्लोबल ब्लड हीरोज डे 27 अगस्त। ये आपने जब दिया था, ये बेंगलोर में शायद ये बेंगलोर अम दो 119 ब्लड पॉइंट दुतमुत बेंगलोर मज। ठीक है, तो इथे पे जन वन हाव कत पे नाजरीन। अलबत्ता यह जरूरी कि अगर तुम वन ब्लड मैन ऑफ कश्मीर, मुझे बसान डॉक्टर जावेद इकबाल साहब जो आपके साथ इस फोटो में दिख रहे हैं, ये इस तरफ से ये जो डॉक्टर साहब हैं,
تو مجھے باسان انہوں نے سب سے زیادہ ڈونرز کا بلڈ یہاں لیا ہوگا. اور جاوید صاحب کی بڑی کاؤنسلنگ بہت اچھی ہے, اور یہ فیس بک پہ بھی اپنے سوشل میڈیا پیجز کے بہت ساری سرٹیفکیٹس ہیں. اور میں ڈاکٹر سینی کے بارے میں پڑھ رہا تھا. ڈاکٹر سینی جو ہمارے ہریانہ کے ایک بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر سینی کے بارے میں کل پڑھ رہا تھا. تمو 132 لٹہ ونیک تامت خون دیتمت, تو تمن لیوکھمت یس زن یم اخبارن زن نیوز کیری کرمز تمو لیوکھمت یہ ہسا انڈیہک بگیسٹ ڈونر. مگر شبیر صاحب تہد دعویٰ تو پزی اکس خاص بنیادس پہ کہ 132 کھت 162 پزی ژور زیادہ. تو تہ لٹ کرم کوشش کہ تہد ناو گوس گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈس مز گھن یا لمکا بکسس مز گوس گھن یہ درج. تت پتہ کن یہ کہ تہ گھس پتہ لوگ دپن یہ ہسا گو شبیر صاحب کن تھی دپان کہ امہ سۭتۍ ملہ باقین ہسا یہ ترغیب کہ وچھ شبیر صاحب ہسا گو سہ شخص یم زن 165 لٹہ خون دیت تو ییٚلہِ یمن خدا سوال یم ٹھیک پٲٹھۍ تو اس کیا پرواے چھُ. تُہۍ چھو پائی کٲشُر فطرتن پائی چھو تۄہہِ کیاہ چھُ تہٕ مےٚ گژھِ آسُن شفاعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مےٚ چھُنہٕ باقٕے نہ ہُمہِ چیٖز خٲطرٕ کوٚرمُت تہٕ نہ چھُ مےٚ ییٚمہِ چیٖزٕ خٲطرٕ. یم مےٚ میٲنۍ دوست چھِ یم زن میٲنۍ دوست چھِ تِم چھِ چاہان کہ یہ گوٚژھ یُن باقٕے رِکاڈن منٛز کہ تمہِ سۭتۍ ہسا گژھِ باقٕے ڈونر. اچھا باقین گژھِ وات ہاوُکھ ہیوٗ بنہِ ہا وٕچھ سا یہِ ہسا چھُ شبیر صٲب یس بیٚیہِ چھُ اکھ فخر اکھ گژھان. بیٚیہِ چھُ کٔشیٖرِ اکھ فخر کہ یِتھۍ ڈونر ییٚتہِ پٲدٕ گژھٕنۍ. تہٕ اکھ وقت اوس ییٚتہِ اوس نہٕ آسان ڈونرٕے. آز چھُ یہِ کہ آز دِمو أسۍ اِنشاء اللہ رحمان پوٗرٕ مُلکس بلڈ کیونکہ تِتھۍ چھِ ییٚتہِ ڈونر. ییٚتہِ چھنہٕ ڈونرن ہٕنٛز کمی کینٛہہ حوصلٕچ کمی چھِ. اخ کت آئے ذہنس مز ات متعلق تھی اکہ لٹہ أکس نیوز چینل دیتمت انٹرویوس مز تہ وونمت یہ کہ یم سات زن اس یہ بلڈ ڈونیٹ کران خونک اتی دِوان کن تہ ہسپتالس مز سرکاری ہسپتالس مز پتہ کران ات پتہ حکومتن تھومت 30 رۄپیہِ تھومت یمو پتہ ریفریشمنٹ اتھ 30 رۄپین شاید شاید ٹھوٗل اکھ تو بیٚیہِ جوٗس ڈبہٕ اکھ. تو ات متعلق اوسو تۄہہِ کوٚرمُت سُہ یژھو تھوڑا سا ونکس کیازِ یہ پروگرام آسان ونکس وٕچھان یم زن ارباب اقتدار چھِ تُہنٛز کتھ واتہِ تمن تامتھ ممکن چھُ کہ کانٛہہ سدبابی اتھ کرنہٕ. اتھ چھُ ڈاکٹر رینا چھُ اتھ جیٚمِس منٛز اتھ چھُ یہِ کشمیٖرس منٛز چھنہٕ سوسایٹی امِچ کِہیٖنۍ. جیٚمِس منٛز چھِ باضٲبطہٕ سوسایٹی. اگر أسۍ جوٚم گژھو بلڈ دِنہِ تتہِ چھِ 100 رۄپیہِ مِلان. اگر أسۍ ییٚتہِ گژھو ییٚتہِ چھُ 30 رۄپیہِ مِلان. اگر أسۍ گژھو ونکس نیبر چاے چینہِ تہٕ کیلہٕ 2 یِن اتھ آرام سان گوٚو ڈونر روٗد أتی کہ ییٚلہِ کہِ ڈونر چھِ وۄنۍ وٕچھِو تُہۍ یُس بڈگامہِ پٮ۪ٹھٕ ڈونر سرینگر ووت اکھ چھِ أمِس پنٕنۍ کِراے تہِ لاگٕنۍ بیٚیہِ چھُس یورٕ گژھُن تہِ تہٕ سونٛچ کیٛاہ چھُ تٔمِس. تُہُنٛد مقصد چھُ کہ یہِ چھُنہٕ معاوضہٕ کینٛہہ البتہ أمِس گوٚژھ بِچارس کم سے کم کِراے پونٛسہٕ تہِ گوٚژھ. أسۍ چھِ وَنان کہ 100 رۄپیس گوٚژھ گژھُن یہِ چھُ نیشنل نِوٕز. بالکل تَمہِ چھُس بہٕ ذِکر کران. تہٕ بدقٕسمتی چھِ ییٚتہِ کہ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ اثرات یِوان. دۄہ چھِ مناوان کانٛہہ تہِ تہٕ بیٚیہِ چھِ أسۍ وَنان کہ اگر ہسا ہر کُنہِ جایہِ ڈونر ڈے چھُ یِوان مناونہٕ کہ کٔشیٖرِ منٛز تہِ گوٚژھ کُنہِ جایہِ لاگُن یہِ کتہِ منووُکھ تہٕ کٔمِس دیُتُکھ. تہٕ یِم ڈونر چھِ پگاہ گژھان مُتٲثر ییٚلہِ نہٕ یِتھِس نفرس آو کانٛہہ چیٖز تو أسۍ کیٛاہ کرو. اور بہت بار ایسا بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ بہت سارے جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب جیسے ڈاکٹر انہوں نے کافی بار اپنی جیب سے پیسے دے کر کے ڈونر کو دیے ہیں. کہ وہ بات صحیح ہے. ڈاکٹر جاوید ایک پرسنالٹی ہے اور اس کی جو نالج ہے وہ بہت بلڈ ڈونر کی بہت قدر اور شناخت. تو دوسرا میں آپ کے گربیت تھی یہاں گربیت کول وہ اس دن خود چیز بیچتے تھے. وہ آج دوردرشن کو بھی پتہ نہیں ہوگی. وہ آج کے دن جوس اپنے طریقے سے بیچتے تھے جہاں بھی کیمپ ہوتا تھا وہ وہاں ایک نیٹ ہوئی. تو بشیر المال چھُ تۄہہِ آرٹسٹ اکھ بیمار کہ اس گئی رات سُہ پانس وٕچھِتھ کھنجہِ کی بشیر احمد کوت. بالکل اللہ تعالیٰ کرنا شفائی کامل عطا. حالانکہ ان کے لیے اپیل بھی ہوئی تھی اس پہ سوشل میڈیا پہ ڈونیشنز کی. بالکل یہ انسانس پہ پتہ نا کہ اگر بہ آز دمہ کٲنٛسہِ خون کیا پتہ پگہ پے مے ضرورت. أزکہِ دۄہ کہِ حوالہٕ اگرے تُہۍ اکھ اپیل کٔرِو تِمن نوجوانن خاص کر نوجوان چھُس بہٕ امُک ونان کہ اتھ یُس زن بلڈ ڈونیشنٕچ یۄس زن ایج چھِ تقریباً چھِ یہِ سۄ ایج یۄس زن بڑٕ شعوٗری ایج آسان چھِ 18+ آسہِ یا 60 تامتھ 65 تامتھ یہِ چھِ آسان اکھ سُہ ییٚمہِ جُرتُک یُس زن عمر چھِ. تمن ناظریٖنن سانٮ۪ن تمن ڈونرن یِم زن پتہٕ یوٗٹیوٗبس ذٔریعہٕ تہِ یہِ پروگرام وٕچھن کیٛاہ میسیج آسہِ شبیر صٲبٕنۍ.
گۄڈنٮ۪تھ مسیج تِمن یہِ کہِ تِم کٔرِنۍ گۄڈنٮ۪تھ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز خدمت تَمہِ پتہٕ کٔرِنۍ تِم لُکن ہٕنٛز تہٕ یہِ چھُ بوٚڑ بارٕ چیٖز کہِ یہِ ییٚلہِ تِمن مٲلِس ماجہِ ہُنٛد اِجازت آسہِ بٕلڈ دِنہٕ خٲطرٕ تہٕ تَمہِ خٲطرٕ آسان تیار تہٕ تِمن چیٖزن انٛدر آسان یُس زن یہِ چھُ ایکڈ اکھ یِوان بٕلڈ ڈونیشنس چھُ باضٲبطہٕ پنُن ایکڈ اکھ تتھ انٛدر چھُ باضٲبطہٕ تِمن پکُن بٕلڈ دِنہٕ خٲطرٕ تیار روزُن کُنہِ تہِ وقتہٕ کیٛازِ ایکسیڈنٹل ڈیتھ وٕچھو تُہۍ کۭژاہ چھِ یُس زن روٗز ایکسیڈنٹ کۭتیاہ ایکسیڈنٹ گٔے باوجہ کہِ روڈ خراب آسہٕ تہٕ تَمہِ خٲطرٕ چھُ گۄڈنٮ۪تھ تِمن کرُن کہِ بٕلڈ بینکس سۭتۍ رٲبطہٕ تہٕ باضٲبطہٕ گژھُن بٕلڈ پنُن ڈونیٹ کرُن بیٚیہِ پزِ فی گرٕ منٛز أکِس نفرس تیار روزُن کُنہِ تہِ وِزِ ڈوٗن تہٕ 65 چھِ اتھ لاسٹ ایج تہٕ 65 پتہٕ چھُ گژھان پانے بٕلڈ ڈونر رِٹایَر اچھا مطلب یہ کہ دِتھ کینٛہہ البتہ یم زن کاؤنسلنگ ہیٚکہِ سُہ تۄہہِ صاحب خلوص نفر آسان یم زن اتھ ایجہِ درمیان 18 پٮ۪ٹھ 65 تام ہیٚکہِ انسان ہتہٕ بدی لٹہِ بلڈ دِتھ تہٕ انسٲنی زُو بچٲوِتھ تُہُنٛد یُس زن یہِ جذبہٕ چھُ تتھ چھِ سٲنۍ سلام أسۍ چھِ تۄہہِ خراج تحسین عطا کران سٮ۪ٹھاہ خوشی چھِ سپدان ییٚمہِ ساتہٕ زن سانہِ ماجہِ کٔشیٖرِ ہُنٛد کانٛہہ سپوت نیرِ یِژھ مثال قٲیِم کرِ پوٗرٕ دُنیاہس انٛدر کہِ وٕچھ سا کہین نسا چھُنہٕ گژھان تۄہہِ ووٚنوٕ وٕنی یہِ أمۍ سٕنٛز کمزوٗری ہٕنٛز ٲسۍ أسۍ کتھ کران کہیٖنۍ چھنہٕ پٔزی گژھان کمزوٗری کانٛہہ شبیٖر صٲب چھِ بالکل وٕنکیٚنس تہِ باسان ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ وٕنکیٚنس تہِ باسان جوان تندرست باسان ہیلدی باسان تہٕ بیٚیہِ چھُ تۄہہِ وٕنکیٚنس خۄدایس حوالہٕ یورٕ تَمے ونیومو وٕنی نُن چاے کپ چیٚتو اَسہِ نُن چاے تھٲومٕژ نُن چاے کپ پھِریومو مےٚ دوٚپ تۄہہِ لٔگوٕ کتھن سۭتۍ مےٚ تہِ روٗد نہٕ دھیان نُن چاے یہ ہاں آپ بول رہے کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب انہوں نے تو اتنے ٹائم سے بلڈ ڈونیٹ کرتے آ رہے ہیں تۄہہِ ووٚنوٕ تُہۍ چھِو 62 years چھِ یِم رایٹ تہٕ within 3 years گٔژھِو تُہۍ تہِ رِٹایر اَمہِ کامہِ نِش مگر تۄہہِ کیٛاہ چھِ فیوٗچر پلانٕز تُہۍ کِتھ مطلب مےٚ وٕچھ کہِ تُہۍ چھِو اویرنیس پروگرامس اویرنیس کیمپس چھِو تُہۍ چالوٗ کران تۄہہِ کیٛاہ چھُو اتھ مُتعلق وۄنۍ فیوٗچر پلانٕز 62 کیمپ چھُ مےٚ احساس کوٚرمُت وٕنیُک تام یُس تۄہہِ زن وٕنی ٲسِو پران 62 کیمپ چھِ مےٚ تھرٛوٗ آوُٹ انڈیا کشمیٖر وغٲرٕ تہٕ اتھ منٛز کٔرۍ مےٚ 400 نفر تِم ٹرین یِمن نہٕ مان ژٕ میٲنۍ وٕنکیٚس ضروٗرت پیٚیہِ کِہیٖنۍ تہٕ بدقٕسمتی چھُ اکھ چیٖز کہِ تِمن نِش گژھِ وسایل تِتھۍ آسٕنۍ تہٕ تِم چھِنہٕ ییٚتہِ اَسہِ گژھان ایویلیبل کینٛہہ تہٕ اَسہِ اگر سپانسر تتھ منٛز کانٛہہ بنہِ تِمن وسایلن تہٕ یہِ اگر أسۍ دوٗردرشنی تتھ بنہِ سپانسر بالکل بہٕ چھُس ونان کہِ ییٚمہِ پروگرام کہِ وساطت کرو أسۍ تہِ گُزٲرِش تِمن صاحبِ ثروت لوٗکن یِم زن یِمن اللہ تعالیٰ ہن مال دیُتمُت چھُ تِمن کرو گُزٲرِش کہِ یُس زن یہِ چھُ اکھ پٔزی اکھ تِژھ عملہ اکھ تیُتھ اکھ چیٖز اکھ ییٚمہِ سۭتۍ زن پٔزی انسٲنی زُو بچاونٕچ اکھ عمل چھُ اکھ مِشن چھُ اتھ مِشنس منٛز یِم تہِ شبیٖر صٲبس ہی نفر چھِ رضاکارانہٕ طور یِم زن خوٗن دِوان چھِ تِہنٛدٮ۪ن بلڈ کیمپن منٛز اگرے اَسہِ کانٛہہ پنُن مال لگہِ یہِ چھُ پٔزی تیُتھُے کہِ یُتھ زن کٲنٛسہِ ہُنٛد زُو بچاونس برابر چھُ شبیٖر صٲب تُہُنٛد کرو یتھ پروگرامس منٛز یِنہٕ تشریف آور سپدن خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہۍ آیوٕ یور ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھُ تۄہہِ وارٕ کارٕ وۄنۍ مہجوٗر نگر گژھُن خوٗن دِنہٕ خٲطرٕ سانہِ طرفہٕ چھُ تۄہہِ 163 بلڈ پویِنٹ دِنہٕ مُبارک اللہ تعالیٰ یژھن کہِ یِتھ کال تُہۍ یہِ ایج 65 ایجس تامتھ ییٖتیاہ لٹہِ تہِ تُہۍ ہیٚکِو زیادٕ دِتھ اللہ تعالیٰ تھٲینو اللہ تعالیٰ یہِ بیٚیہِ قبوٗل تہٕ سٲنِس پروگرامس منٛز یِنہٕ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آج 1 گھنٹہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہے آج ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے ہے آئیے ارادہ کرتے ہیں کہ آج کے دن ہم جا کر کے جو ہمارا نزدیکی بلڈ بینک ہے کہیں پہ بھی جہاں پہ کیمپ لگا ہوگا آج وہاں پہ جا کر کے خون کا عطیہ دے کر قیمتی جان بچائیں دیجیے آج کے پروگرام سے مجھے اور ارم کو اجازت اللہ حافظ